Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, para masyayikh, sadaja tokoh masyarakat sepedan kaula amul jaagi terujukanan peden kaula ta'zimi. Kong langkong kaator dak kaajunan semulja Asy-Syaikh Al-Karim Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Taifur Ali Wafa Muharrar Serabu Epon dari Pondok Pesantren As-Sadat Ampunten Kabupaten Sumenep sepedan kaula amul jaagi terjuganan badan kaula ta'zimi. Sekadin tojugan kaator daka ajunan semulja Asy-Syaikh Al-Karim Al-Alim Abuya Kiai Haji Fathullah Zaini minangka pemerteh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Taragan asarang sadaja sanak baraja epon sepedan kaula amul jaagi terujuganan badan kaula ta'zimi. Sekadin tojugan kaator daka sadaja para masyayikh, para asatidz, para guru seampon sadaja epon sami-sami sepak parjuga alongku neng ekak dinto kalongguan setak kobasah badan kaula nyabisaki asma agung tong para setong epon namung tak ngurangi rasa hormat juga ta'zim badan kaula daka sadaja epon sebadan kaula amul jaagi terjuganan badan kaula hormati. Sekadin tojugan kaator daka sadaja penunggul Magarsare Otama epon Lora Kalebun senyandang asma agung Bapak Martono sejumeneng mangko bebuan minangka pamerteh Magarsare neng epatisan pun penang torjugan selara epon semulja Lora Kalebun senyandang asma agung Bapak Sunaryo minangka pamerteh Magarsare neng epatisan candi seneng ebaja siang are semangken ampon sami-sami tapanggi selera partela rasa jugan sadaja sanak beraja perabot negara ning kak dinto desa sesadaja epon badan kaula amul jaagi terujuganan badan kaula hormati. Sekak dinto jugan kaator daka tantretan jamaiyah Majelis Shalawat Anwarul Fatihin Pondok Pesantren Bahrul Ulum Taragan sesadaja epon badan kaula teresna torongistoagi. Seseterus epon kaator daka sadaja hadirin jukan hadirat muslimin jukan muslimat seampon kalaban cuma berpanggalian sami soti along gunung ekak dinto kalonghuan guna kaanggui nyambadhani bada epon panyuun jugan pamondut dari sadaja panitia sesadaja epon badan kaula amul jaagi terjuganan badan kaula hormati. Minangka ator kabidan sepatat kerane atoraki leras ning ibaja siang are semangken kak dinto engki kak dinto rasa poja jugan poji dak kaajunan epon Allah zat semahamulja jugan semahatengki asabab badan kaula ajunan neng ibaja siang are semangken kak dinto ampun kenging pan sapunapan rahmat juga nikmat sehingga badan kaula ajunan ampon kenging agin panggin amwajahah amujalasah neng ikak dinto kalonghuan edalem kabadaan sehat wal afiyah zahiran wa batinan fa insyaallah engkikak dinto
dalam setong perpanggin seka angkit dalam setong tareka pengajian umum dalam rangka ngaimuti tahun anyar dalam agama Islam engki kak dintoh tanggal situng bulan Muharram tahun 1440 petok Hijriah serantep kalaban haul majmu para masyayikh tarogan seibada aki neng eka dinto kalonghuan seseterus epon salawat juga salam epon Allah subhanahu wa ta'ala malar muka tetap etan tu kaki dak kakuste beten kaula sedaja kuste Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam asarang sedaja sanak beraja sedaja sahabat-sahabat epon sedaja tabi'in tabi'at tabi'in terjugan kantos beten kaula sareng para ajunan sedaja malar muka sami-sami kenginga kilian syafaat epon kantos tina kiamat amin ya rabbal alamin. Para ajunan sedaja rabu sepocukan anum sebeten kaula amul jaaki beten kaula minangka pranata semoh neng pasemon agung beja siang are semangken kak dinto kabebuan amanah kaanggui sekadar nyusun pan seponapan lalampan sebedi elampaagi lalampan sesapesan engki kak dinto pamausan suratul Fatihah sedalam hal kak dinto bedi elampaagi sareng ajunan semulja Asy-Syaikh Al-Karim Al-Alim wal Fadil Kiai Haji Taifur Ali Wafa Muharrar terjugan bedi etorasaki kalaban dedabun mulja bebulangan torbitu agung dalam rangka payamudan tahun anyar dalam agama Islam engki kak dinto tanggal situng bulan Muharram tahun 1440 petok Hijriah serantap kalaban haul majmu para masyayikh neng bumi tarogan sedalam hal kak dinto juga badi ejar bagi sarang ajunan semulja Kiai Haji Taifur Ali Wafa dak ka ajunan semulja kalaban songkem pangabakte abdina ngaturaki ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam ila hadrati arwahi abaihi qanamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin وإلى أرواح آله وأصحابه أزواجه وذريته آل بيته الطاهرين الطاهرين وإلى أرواح جميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين مشايخهم خصوصا إلى أرواح مشايخ الحرمين الشريفين وعلمائهما وأولادهما وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات شهود لهم الفاتحة. بسم الله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى روح المرحومين كاي حج أبو بكر وكاي حج أحمد زيني وكاي حج مظهر وكاي حج قصد وكاي حج زيد ونياي جواني ونياي مكة فطومة ونياي حج عائشة إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة شهر لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل لك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يصرا كما حملته عن الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله
لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل وصل ثم قرأنا ومدرنا وهدنا وسبحنا إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة أرواح آباء إخواننا من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين، وإلى أرواح الأصحاب أزواجه وذريته البيت الطيبين الطاهرين، إلى أرواح جميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين، مشايخ خصوصا إلى أرواح مشايخ الحرمين الشريفين والأئمة، وأوصل لنا مدنة بذلك كاملا خصوصا إلى أرواح المرحومين كأي حج أبو بكر وكأي حج أحمد زيني وكأي حج مظهر وكأي حج قصد وكأي حج زيدون ونيا جواني ونيا مكة قد فاطمة ونيا حج عائشة. اللهم اجعلنا ثبت ذلك فداء لهم من النار ونورا لهم في قبورهم وغفرانا لذنوبهم، وأوصل المثنى بذلك إلى رجم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا واستجب دعانا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرات المشايخ حفظهم الله وتامنا سلرنا سمرجah حضرة الشيخ حضرة الكيai Haji Zaini, Kiai Haji Fathullah Zaini, sareng sedaya para kiai-kiai selain tak sempat beten kalau nyebut kita ngurus tengah, sedaya para aparat pemerintah kong langkong Bapak Gerebun Janti, sareng sedaya para sepuh, para anom, para hadirin hadirat sedaya beten kau dah amur jaki. Sedaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam muga-muga tetap pada junjungan beten kau sedaya Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalau bentak keresah beten kau dah ampun masuk dekat tahun baru Hijriah tahun 1400 Pak Baropetok. Maka andi arte kaento ampun paringin lanceng sareng Allah Subhanahu wa taala umur beten kaulah, maka neneng tahun-tahun sampun tepongkor sedaya amal kebagusan malam menteri katerima sareng Allah Subhanahu wa taala, malam menteri sedaya dosa-dosa sapa ora sareng Allah Subhanahu wa taala, neneng umur se ke depan umur se anyar se paringin sareng Allah Subhanahu wa taala, malam menteri beten kaulah tetap paringna taufik kanggo bisa ngabula ke Allah Subhanahu wa taala kantos badan kaula sedaya ajabis ngadep ke Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Tahun Hijriah mereka setiap datang tahun Hijriah maka badan kaula sedaya engak dak ke hijrahna Kanjeng Nabi. Katipun apa Kanjeng Nabi sa hijrah Kanjeng Nabi ngalle dari Makkah Mukarramah dekaan Madinatul Munawwarah. Saat Kanjeng Nabi menikah hijrah deka Madinah Munawwarah, keluar dari Makkah Mukarramah, Kanjeng Nabi miyos oleh pansepenapan tindak Kanjeng Nabi atau oleh ke Makkah Mukarramah sampai ada bu wallahi innaki la habbu biladillahi ilayya laula qaumuki akhrajuni ma kharajtu minki. Wallahi baan paling senengah tang tisah paling senengah tisah dak ka sengko baan dak ka Makkah Mukarramah. Kanjeng Nabi ada budak Makkah Mukarramah
wallahi kanjeng Nabi sampai asumpah, wallahi ba'an paling seneng hati sadak engkau cek saking engkau tak keng iusir, cek saking engkau tak keng ipa keluar ben kau maba'an engkau tak kira keluar dari ba'an. Jadi maksud dari menikah kanjeng Nabi menikah saya hijrah dak Madinatul Munawwarah dari Makkah Al-Mukarramah kaento pengorbanan. Jadi menikah kanjeng Nabi tak senang punten hijrah dak ke Madinatul Munawwarah dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi kanjeng Nabi keluar dari Makkah Al-Mukarramah dak ke Madinatul Munawwarah panika pengorbanan kaangkui madapa iman dak kabupaten kaula saja kantos dak ka umat ila yaumil qiyamah. Sebab kaento ampun saya aturaki Allah Subhanahu wa taala bahwa kanjeng Nabi kaento kemenangan Islam kaento melalui hijrah. Jadi kanjeng Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah, kanjeng Nabi kaento tak diperlakukan keraban seneng keraban bagus seksa sahabat seksa sahabat sakein sahabat Sayyidina Bilal tang Sayyidina Bilal situng orang budak Habasyah seakhirnya martikaki sareng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tang sabak neneng panas saareh sabak neng ibedih sangat panas. Bayangkan menikah sabak neng bedih sangat panas sabak Sayyidina Bilal cuma ada bu ahad Allah Subhanahu wa taala situng Allah Subhanahu wa taala situng Allah Subhanahu wa taala situng bon banyak boleh sakein karaban hikmat Allah Subhanahu wa taala agama Islam bakal jajah bakal menang kalaban sebab hijrah kanjeng Nabi dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Kentampun hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya pengorbanan si sangat raja kaangkui kanjeng Nabi apareng iman kaangkui mana kanjeng Nabi teti sebab Allah Subhanahu wa taala aparing hidayah dak ka umat Islam ka ento kantos saampuna kanjeng Nabi hijrah dak ka Al-Madinatul Munawwarah maka pas Islam ka ento tambah areh tambah jojah tambah areh tambah menang tambah areh sampai akhirah sampurna sampai akhirah kanjeng Nabi muka kota Makkah Al-Mukarramah. Artinya abali kanjeng Nabi dak ka Makkah Al-Mukarramah ikuasain pas etetiaki negara Islam pas etetiaki keakuna kanjeng Nabi sareng muslimin sadayana. Kita ampun aturan Allah Subhanahu wa taala tetapi negara itu sangat pengorbanan sangat pengorbanan kaangkui kemenangan Islam kaangkui pas Islam panika sampai melebar meluas sampai dapat deka semakin sampai deka ila yaumil qiyamah kaento juga butuh pengorbanan sangat raja. Maka dari kaento ketika hijrah ketika dapat deka tahun hijriah badan kaula saja engak katipun apa pengorbanan kanjeng Nabi. Maka dari kaento hijrah panika itu tiaki situng kelakuan sangat raja neneng di dalam agama Islam sangat raja neneng di dalam agama Islam pada situng orang kafir aja habis dak kanjeng Nabi he Muhammad oloraki tanang ngasambian kaula abai'atah apa ban abai'atah masuk Islam oh iya ayo mun lakar ngaji dah ya oloraki astana kanjeng Nabi daga orang ki puru pas orang penikah ngoloraki daga kanjeng Nabi pas nyorot burung kanjeng Nabi ada bu bara apa mbak nyorot pahang ngocak orang penikah kaulah tak masuk Islam kecuali berdasyarat bah kanjeng Nabi ada bu
apa nama ki ampu syarat-syarat bareng jaring karo masuk Islam. Lamun kaula masuk Islam isepora tusa kaula setajana kaula masuk Islam. Lamun tak isepora tusa kaula tak masuk Islam. Maka Kanjeng Nabi ada oh tahu beun beda telok perkara ajriyah menghapus dak setajana tusa-tusa sebelumnya. Hapus setajana. Senomor situng Islam. Lamun baan masuk Islam maka saja tusa-tusa ada elang. Tusa kafir, tusa zina, mati orang sing icok pun semacam tak ada setajana tusa. Maka dari mereka pola pada orang se kenapa ibaringin taufik ban Allah Subhanahu wa taala bisa ma Islam orang pola mereka. Walau pas ketepatan intar kebeli ban semacam mah ada ban semacam mah pas sampai memasuk Islam memasuk Islam orang ketika mareh baiat ketika mareh nalken syahadat panika pentatuana sebab orang panika proses setajana ada tu sana setajana panika orang panika proses tidak mana doa ada ke Allah Subhanahu wa taala maka keterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Lamun sambian nalken sambian bedoreng masuk Islam italken sareng sambian berarti andi keutamaan ampun berarti ma Islam dak orang penikah tapi sambian minta apa ngerasa sambian lebih tinggi dari orang penikah minta doa ada ke orang penikah minta doa karena orang penikah ampun proses saja. Itu penikah sangat-sangat penting. Penta doa natore doa sampean semangkin sampean ampun disepor ada tu sana sampean muku Allah Subhanahu wa taala. Doa cak pun apa baik cak matura cak pun apa nyon doa. Sepenting doa-doa bareng fokus raja-raja nyon selamat dunia akhirat nyon kemenangan Islam dan semacam. Tiga entah Islam juga menghapus dekat satu sebelumnya. Pas nomor 2 hijrah. Dari kata Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah al-Mukarramah dekat Madinatul Munawwarah menghapus dekat setajana satu sebelumnya. Pas nomor 3 engki panika haji. Alhamdulillah orang-orang yang saya barengin pasti itikanin sareng Allah Subhanahu wa taala haji dekat Baitullah haji dekat Makkah al-Mukarramah ka ento sangat-sangat rajih nikmat Allah Subhanahu wa taala karena ampun ketikan ampun ikasokanin acabis dak ke Baitullah dak ka tempat telem epon Allah Subhanahu wa taala ben penika tak bisa iokor kalaban kemampuan tak bisa iokor kalaban tunyah tak bisa iokor kalaban pan ponapan tak bisa iokor. Situng ketetian terjadi neng tahun semangkin tahun 2000 segemi tahun semangkin orang Libya mereka hajjah ampun masuk ke imigrasi pas ternyata beda rat-sorat tak lengkap tak lestari jadi mereka urus surat menikah urus ternyata sampai waktu abid sampai penerbangan menikah ampun ampunan maka terpaksa tinggal tak masa apa sati bahadan tak situ ngoreng sedangkan jadwal penerbangan ampun ditentukan berangkat pesawat mak pesanan pesawat menikah beda karosakan neng dalam pesawat penikah beda karosakan beda mesin beda penapa karosakan pesawat penikah abeli penikah subhanallah abeli ternyata abeli dak ke bandara si pertama penikah abeli ternyata orang se ngurusin rat-sorat penikah kita alastare abeli toron
labeng pesawat panika tetap ikunci, orang tak boleh turun dari dalam pesawat, cuma mesin ipa becek, ternyata mangkat pole. Orang segala pakuni tinggal nengi baba nengi tanah, tak ike behuntan, mangkat pole ternyata beda mesin boleh rosak pole, sampai akhirnya pilot panika ngocaki Arya mesti beda sesuatu. Abali boleh panika eko caki ternyata Arya beda situng orang seki tak berangkat. Ujuriah masuk panika mangkat dek ke Makkahul Mukarramah. Masya Allah. Bila ampun ipanggil ban Allah Subhanahu Wa Taala, pasera apa? Senyeke. Tak kira bisa cecek. Panika sampai dukaleh pesawat rosak, abeli. Mangkat boleh, rosak boleh, abeli boleh. Gara-gara orang panika kesorang, minabi ampun. Ikasoganin ben Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bisa puntenan. Pasera abai sebisa nyeke, tak kira bisa nyeke. Tapi sebaliknya lamun umpamana tepan kita pasti ben Allah Subhanahu Wa Taala, maka senajan pada ke Makkahul Mukarramah mungkin tak bisa haji. Zaman semakin ternyata Menteri Agama mulai dari jauh-jauh kita ngi mereka ampun nggak mas saya montak resmi cek mangkat sehingga montak resmi cek mangkat sampai asam boyan takok mi uang melayang, uang hilang, haji melayang pesena elang, haji nata ada. Tapi ketemu apa yang cari orang dari terro berangkat ternyata bakun berangkat. Tapi pastinya Allah Subhanahu Wa Taala lain dari apa segar baki manusia. Ana uridu anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi sampai bedah seampun berangkat sampai bedah pada ada ke Makkahul Mukarramah. Justru menabi khabarah ampun dapat ada ke Arafah sebelum waktu wukuf, tapi dikeluarkan serengan petugas, maka keluar. Subhanallah. Subhanallah. Ketika itu maka lagi orang-orang saya tak kenapa tak kapaste haji, tak kapaste wukuf nang Arafah. Saya nang tahun semangkin atau nang tahun-tahun bila-bila iki hanya mata haji. Lamun umpamana ganjaran engki mungkin bisa oleh ganjaran karena Kanjeng Nabi adabu niatul mar'i khairun min amalihi, niat orang paling lebih bagus setimbang dari amal lah. Artinya niat orang se ngalakona sesuatu kelakuan pas tak bisa karena beda uzur, maka panikah niat panikah bisa mendapat dek amalah. Jadi tong harus hitong orang panikah ampun lakarlah niat hadirah dek ke pengajian, niat hadirah dek ke kumpulan sholawatan, kumpulan dibaan, kumpulan tahlil ila akhirih, ampun niat. Tapi panikah pas oning-oning sakit, pas oning-oning tak bisa, maka panikah tetap ika oleh ganjaran epon. Jadi Nabi soal ganjaran mereka tetap oleh. Tapi lamun secara hukum fikih artinya umpamana pesanan haji
pas umpamana tak haji maka menikah iki tetap tak hanya haji punten. Tetap hanya mata haji. Sebab kenapa? Sebab ulama ada orang yang muhsar, orang yang muhsar menikah orang yang gepong, artinya ampun ihram ben semacam tapi tak bisa dapat dek ke Makkahul Mukarramah karena beda sesuatu anu polisi, anu pesera ben semacam maka penikah orang yang penikah wajib ngodain nang tahun-tahun berikutnya. Dari debu wajib ngodain pernikahan di arti kita tetap andi kewajiban. Jadi tetap menabi soal kewajiban. Mun soal ganjaran iki lakar ampun ganjaran.